veces una historia contada tiempo atrás vuelve para hablarte en el presente. This is Sandro 73, Guatemala. It's February 23rd, 1982. En 1982 viajé a Guatemala para hacer un documental sobre una guerra oculta. Yo era joven y me sumergí en el intento de entender los grandes contrastes de este extraordinario lugar. Pero cuando hice ese documental, no sabía que realmente estaba filmando en medio de un genocidio. La tragedia de lo que ocurrió en ese entonces nunca me dejó. Y comencé una nueva película para tratar de enfrentar ese pasado enterrado. Este nuevo documental hizo urgente una pregunta que me ha acompañado en toda mi vida como documentalista. ¿Cómo puede cada uno de nosotros tomar conciencia de su propia responsabilidad en el patrón de la historia? Comencé este nuevo documental cuando una abogada internacional que estaba investigando el genocidio guatemalteco me pidió reunirse conmigo. I have this strong faith, otherwise I don't think I would be able to do this work. That the good will win over the bad. I'm counsel of Nonrecord, and I'm leading a group of lawyers to bring all the evidence necessary to prove the genocide claim. Genocide is a big crime. It's a controversial crime. It's a political crime. It's one of the hardest things that I'm ever going to do as a lawyer. Almudena pensó que el documental que filmé en 1982 podría ser el único material fílmico existente del genocidio. Me llamo Rigoberta Menchú. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Desde hace 500 años, cuando los españoles robaron las tierras de nuestros antepasados, desde ese entonces hemos soportado tantas injusticias. Solo nos ha quedado el destino de dolor, de sufrimiento y de miseria. The possibility of using the movie itself as evidence is very unusual in the context of these human rights cases, to have this kind of footage about events of the past. Almudena me explicó que dos de los acusados estaban en mi película anterior, el general Ríos Montt y el general Lucas García. Pero más adelante quizá. Yo sabía que seguían teniendo poder y dinero. ¿Cómo es posible? Ellos ordenaron la matanza de cientos de miles de personas y jamás han sido juzgados. Desde que filmé a estos generales en 1982, he querido verlos pagar por sus crímenes. ¿Qué tal si lo que Almudena vio en Cuando las montañas tiemblan era solo la punta del iceberg? Durante un cuarto de siglo, viejas latas con rollos de negativo y cajas llenas de material fílmico habían permanecido tiradas en un almacén. Rescaté los descartes de película e inicié una búsqueda arqueológica en ese material de 25 años de antigüedad.
había tocado esos rollos de película en años y las memorias irrumpieron con fuerza. Recuerdo claramente por qué fui. La rabia con mi propio país, los Estados Unidos, por estar en el lado equivocado en tantos conflictos. Desde 1954, mi país había apoyado a las dictaduras militares en Guatemala. Estas dictaduras se habían hecho poderosas y crueles, pero ahora estaban siendo desafiadas por una ola de cambio revolucionario que arrasaba Centroamérica. Quizás si daba a conocer esta historia al mundo, las cosas podrían cambiar, pero no podía afirmar en Guatemala. La dictadura militar estaba callando y matando a periodistas. De pronto, para guardar las apariencias, los generales convocaron elecciones y se presentaron como candidatos. Tenían que dejar entrar a la prensa internacional, y de esa manera yo pude pasar desapercibida. Paz y tranquilidad es la que necesitamos porque los guatemaltecos... Yo era una cineasta independiente entre los principales medios. Just missed that slate. This camera roll 246 ends right before that slate. Sorry about the job Pam's doing, but we're trying. It's his fault. Tom Siegel y yo solo habíamos hecho una película antes. Nos cuidábamos el uno al otro en este lugar tan peligroso. Él hacía cámara y yo el sonido. Nuestro editor, Peter Kenoy, estaba en Nueva York coordinando esta producción tan difícil. Yo le mandaba mensajes en las cintas de audio. Hey, Peter. As far as the slates go, I got a lot of equipment robbed a few days ago. I'm trying to get it back, but I don't have a beep slate, and that's why I'm hitting it. I know it's really inefficient and sloppy, but I don't have any other choice. En 1982, la ciudad de Guatemala era un lugar peligroso. Nadie quería hablarme a la cámara. Todos tenían demasiado miedo. Los escuadrones de la muerte operaban abiertamente. Aunque para nosotros era difícil poder filmar, alguien en la Resistencia me pasó este material. Nunca llegaría a saber quién lo filmó. There's always been a silence about the violence that took place in Guatemala. First and foremost, what I see in the documents are lives. I see human lives, I see the lives of others. I see patterns, I see planning, and then the orders that went into that day when that person disappeared. Yo filmé a Kate después que Almudena la contactó para que buscara evidencias para el caso. La especialidad de Kate es la desclasificación de documentos gubernamentales secretos. There is a wealth of documentation in the secret archives of our own agencies that tells the story not only of U.S. policy in Latin America, but also tells the story of the militaries in the countries like Guatemala. This is a CIA station cable that says President Rios Montt issued an order to his military high command, but specifically to his military intelligence unit that acted as a kind of official death squad. After late October 1982, Minera informed Archivo officers that they were free to apprehend, hold, interrogate, and dispose of suspected guerrillas as they saw fit.
No, si acá hay camarona, pues. Lo que pasa es que esto ya es otra cosa. Oh, wow. This is one that just came up right now. It says masculine, 30 years old, XX. And the date, 2nd of March, 1982. And this puts us right in the middle of the worst time of the conflict in Guatemala. Freddy Pecherelli, el antropólogo forense guatemalteco, también estaba recolectando evidencia para Almudena. Freddy, why is there such a silence around what happened in Guatemala? Well, there's such a silence because there hasn't been justice. People are still afraid. People have it in their minds, well, and it is the truth, that anyone can be killed in Guatemala for nothing. So if someone starts speaking about what happened in the conflict and starts pointing fingers, it doesn't take very much to have them killed. In 1981 and 1982, not only do you have the person taken from from your house in the middle of the night, when this person was taken, you knew who took him. It was the government, it was the state taking this person, probably for interrogation and torture and to be killed. This was a very well thought out system to disappear bodies, using one of the very few things that works in this country, which is, pick up the bodies, take them to the cemetery and bury them. No identification would be made because the families couldn't come here. There was military intelligence and police watching the cemetery. And if families came here, they would also be captured. And then eventually, the disappeared really will disappear. Except that they didn't count on us, I guess. Esta nueva búsqueda de evidencias me hizo reflexionar sobre cómo esos días lejanos en Guatemala fueron determinantes en la formación de mi vida como cineasta. ¿Cómo podría yo ser desapasionada y no expresar mi punto de vista ante tanta violencia? Había escuchado rumores que bien adentro en las montañas había guerrilleros levantados en armas contra la dictadura. Pero mis intentos para contactarlos se enfrentaron al silencio. Hasta que una noche recibí una llamada de alguien que dijo que me ayudaría. Tell me the circumstances under which we met. We met in a restaurant. The place that I had been working as a journalist, their offices were bombed. You put the fear in a box and you leave it somewhere in your head. And you take as many precautions as you can. You were to show up with a Time magazine and put it on the table. And so I walked into the restaurant and looked around for somebody with a Time magazine, and there you were. Do you remember your first impressions of me? I remember thinking that you were really enthusiastic and young. Then again, I was pretty young, too, at the time. At the time, the entire region was in this kind of ferment. The Sandinistas had just taken power in Nicaragua. There was this sense that things were changing, and that was also true in Guatemala. Really, at the time, it seems funny to talk about it now, but the word that comes to mind is hope. People had a lot of hope that things really could be different. Yo tuve que